Alright guys, ito yung update natin sa Almira. Ayan, nakabukas ang aircon. Ayan, door, handbrake. Ayan, okay naman. Off mga natin yung aircon. Hindi na. Okay lang. Ayan. Ayan guys. Yung ito yan guys, ang pinalitan natin yung ignition coil. Yan. Pinalitan natin yung ignition coil na number 1. Yan guys, number 1 pinalitan yan. Tinatakan ko muna kasi binilan ko ng pyesa Nissan ang ano niya. Ayan, Nissan. Tapos spark plug. Yung spark plug naman ito guys, pwede pa to, kaso lang nababasa kasi mahirap tanggalin yung intake manifold, kaya ano na yan, is open na yan, palitan na yan kasi mahirap tanggalin yan guys. So yan ang ginawa dyan sa ano, low power ang ano nito, low power ang problema nito. Okay guys, ito yung spark plug at saka yan, ayun, mahulog pa yung spark plug guys. So yan guys ha, Nissan Almira, pinalitan na ano, pinalitan na spark plug at saka ignition coil. Yan guys, thank you. Tingnan natin yung acceleration para guys, red line agad. Ayan. So ayan guys, thank you for watching and good morning sa Sabutan Auto Repair Shop. Thank you.